Hello, welcome to my channel, and today we're going with a new episode that is called Letting Love, Letting Go, and Letting Hurt. So this episode is inspired by the book Letting Love, Letting Hurt, and Letting Go. The writer of this book is Jocelyn Diaz. So hoy vamos con un episodio que es inspirado por un libro llamado Letting Love, Letting Hurt, and Letting Go, que es Dejando Amar, Dejando el Dolor y Dejando Ir. Este libro es inspirado, pues este episodio es inspirado por este libro y la persona que escribe este libro se llama Jocelyn Diaz. Actually, I said her name wrong. I'm sorry, I read it wrong. Her name is Jocelyn Diaz. So we're going to be talking about using some of the parts of this book, and then I'm going to bring you into the spiritual awareness and commentary later. So vamos a comenzar leyendo unas partes de este libro, y luego continuamos con lo espiritual y continuamos hablando de la situación. So the first thing that caught my attention was a poem. It's called Party, and it says, "And if you saw me at a party, will you come and dance with me? Look into my eyes and take me back to 18. Tell me that you love me, just like a movie scene. Feed me those super daydreams." So, tenemos empezando aquí un poema que se llama Fiesta. Dice, y si me vieras en una fiesta, caminarías hacia mí y bailarías conmigo. Me mirarías a mis ojos y volveríamos cuando tuviéramos 18. Decirme que me amas como una película. Por favor, lléname con esos sueños tontos. So this is somebody, and this is all of us. I feel at one point, I always wanted to have that love, and it's hard when you love somebody and you just are expecting them to come back, but they don't. Have you ever seen those movies into where, there's a breakup and then the guy decides to come back, you're going to the airport and he comes back and says, "Hey, sorry." Or the prom night, you're waiting for anything to happen and he shows up just like the movies. And this is it. This is the part of us when we know we need to let go because perhaps the person that we love doesn't love us back, or because the person has outgrown the connection. But part of us, the teenage dream of us, we just want this to be a dream. We just want them to just last minute to show up and say, "Hey, I'm sorry for everything, I'll fix everything." And this is hard whenever it doesn't happen. So este poema, ¿verdad?, me llegó mucho a mi corazón porque nos pasa a muchos de nosotros cuando sabemos que tenemos que dejar ir a una persona porque ya no nos quieren, porque ya nos dejó de querer. Pero una parte de nosotros, quizás la parte inocente, ¿verdad?, cuando éramos jovencitos, en el cual esperamos que al último momento la persona se dé la vuelta o se arrepienta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está listo para dejar ir. Y nos ponemos en una posición como las películas, cuando ves esas películas que la chica se va y está en el aeropuerto a punto de montarse en el avión y el chico llega, ¿verdad? Y el chico llega y dice, "Ay, lo siento." O el prom, que el cual, la chica está esperando cosas que pasen y el chico llega y le pide perdón. Pero eso es nuestra parte inocente, esperando que la persona se dé la vuelta, porque nuestro corazón no está todavía listo para dejar ir, ¿verdad? Y eso nos pasa mucho a nosotros, y ese es el poema que a mí me llamó más la atención de este libro. Ahora, so now we're going to read something that she wrote on December 10th, 2020. And the part I'm going to read is not the whole paragraph, it's just a part of it. And it says, "I am mourning us. Saying that brings me to tears because the truth is there is no more us. We lost, and I have to learn to be okay with that. Second, I am mourning who I was when I was with you, because God knows it's not who I am now. The hard part about that is that I actually liked who I was. But I need to remind myself that I'll soon get better. You and I were always so strong until we weren't. We faced death and other battles and took them as opportunities to grow and become stronger. Whenever I would heal from these battles, you were there to mend wounds with me. You promised that I could always look to you for strength during my weakest moments.
during the battles that seemed too hard for me to fight. There was a certain tone in your voice. You said, "I'll never leave you." And that made me feel so safe. This part did took a toll on me, because we all been in the situation that you meet that person on your weakest moments, right? And they're like show up in that perfect time, and in a way, shape, or form, they become everything you ever seeked or wanted in a person. And this is the part that it's part of love, and it's also at the same time part of letting go. Because we are going back to that poem that I read you first, and the energy of the forever. Because the movies show us that love never dies, right? But then we become adults, and we face reality, and we notice that sometimes love does end. And it's a part of loving and letting go, because you need to understand that "I'll never leave you" indeed went away. That's when we understand that not everything is forever, and that sadly, things do end. Now, this is a part that's super hard also, because when you are with somebody, you build something, you build memories, right? And you become a different person, perhaps a better person, because of the person you're with. This could be vice versa, of course. And when you are in the breakup energies, they told you this, moving on, you're not the person you were before you met them. You're not the same person you were when you were with them. You're somebody who is crumbled and who has multiple pieces, but you don't know where they belong. And then you're mourning someone who is still alive, mourning the memories, mourning the us, like she said, there's no more us. And that's the part that hurts, a part of everything else, that there's no more us. There's no more you and I. There's no more what we used to be. And realizing that in a way, shape, or form, this person could make an us with somebody else, and you are still trying to get yourself back up. And that's part of like letting go. Now, why am I telling you all of this? Because it's okay to feel like shit in your breakup. It's okay to feel like shit when this could also be someone that you had expectations, and then they just disappoint you, and then you realize that everything you had, it wasn't because of it. It was because of the idea you had. Regardless of what this is, it's important to let love console you. Let love actually pick you up, not be so hard on yourself, because you are grieving at the same time you're letting go. That's why every single day she says, "I'll feel better." You know what I'm saying? But you need to be kind with yourself, giving you the time, the understanding, the need that you need to get there. Ahora vamos a leer una cosita que ella escribió en diciembre de 2020. No es todo completo, es una parte que me llegó a mi corazón. Aquí dice: "Ahora estoy dejando ir el nosotros". Decir eso trae muchas lágrimas a mis ojos, porque la verdad es que ya el nosotros no existe. Nos perdimos, y yo tengo que entender y aprender a estar ok con eso. Segundo, estoy dejando ir quien yo era cuando yo estaba contigo, porque Dios sabe que la persona que soy ahora no lo es, y no es la misma persona que era cuando estaba contigo. La parte más difícil sobre todo esto es que a mí me gustaba la persona que yo era cuando estaba contigo, pero tengo que recordarme a mí misma que pronto estaré mejor. Nosotros sufrimos y batallamos, y vimos eso como oportunidades para crecer, y nos convertimos más fuertes. Ahora tengo que aprender y curarme de esas batallas sola. Antes tú estabas ahí para curar mis heridas, ¿verdad? Antes tú estabas ahí para curar mis heridas.
Y de hecho me prometiste que siempre te podía buscar cuando necesitara fuerzas en mis momentos más débiles. A través de esas batallas, yo entendía que era muy difícil pelear sin ti. Y me sentía muy bien cuando era muy difícil batallar, cuando me decías, yo jamás te dejaré. Y eso me hizo sentir segura. Tú te quedaste cuando yo estaba en pelea conmigo misma. ¿Qué dice aquí? Esta chica, y hemos sido esta chica muchas de nosotras, dejando ir a una persona. Cuando esta persona, como te comenté, cuando llega a nuestras vidas, cuando estamos en un momento bien, bien débil. Y de una manera u otra, conseguimos nuestro pilar. Conseguimos nuestro templo. Conseguimos nuestro hogar, nuestra fuerza. Y cuando esa persona que te promete que nunca te va a dejar, que nunca te va a hacer lastimar, que nunca te va a hacer sufrir, lo hace, te toca enfrentar la realidad y te toca enfrentar que todo lo que te dijo ya no es. Y esta chica está, como yo decía en inglés, ella está llorando a una persona que está viva, pero se siente como una muerte. ¿Me entiendes? Now we're gonna go with the letting go after a couple weeks. And it says, it doesn't hurt like it used to. Ahora vamos a hablar de dejar ir, ¿verdad? Pero cuando ya no duele tanto como antes, ¿verdad? Y esto puede ser después de semanas, después de días, ¿verdad? Then she talks about one of the paragraphs that she saw him again. And that it was like a refresh air to see him doing so good, doing himself, not in a sexual way. I sounded so bad, but, doing the things that he wanted to do, doing better. And she says it was refreshing. Have you ever let go of someone that you don't want to let go, right? And when you see them again, you get excited and you feel happy to see them. And you wish them well in a way, and you're happy to hear and see that they're doing well. But also it's a refreshed memory and a feeling of the person you will never be with. And as refreshing as is to see them excited or exciting, knowing that he or she is doing good, it's like a slap, like a double sword, don't you think? And that's what she says, that refreshed energy that she felt when she saw him was also a reminder that she's been trying to forget and or get over. So ella dice en uno de sus párrafos aquí que ella lo volvió a ver, y cuando lo volvió a ver se sintió como una energía refrescante, muy feliz de verlo bien, haciendo las cosas que él quería hacer. Se sintió, ¿cómo se dice? Emocionada de verlo. Le dio costas maripositas en el estómago. Y sobre todo se sintió muy feliz. Pero también fue un recuerdo de lo que ya no tiene. Y recuerda, y en ese momento de refrescarse, de sentirse feliz, fue un recuerdo de lo que ya no será. Y un recuerdo de lo que ella estaba tratando ya de olvidar y sanar. Then we go with the blocked. It says, today I unfollowed you on Instagram. I felt like I was finally letting go. So one of the things that we need to do when we're letting go is to cut contact with this person. When we do not cut any contact with this person, right, it's because deep down we are hoping that they'll reach out. We're hoping that if we text, they're gonna reply. And sometimes it's better for us to block, because sometimes it's a sad part, but sometimes they're not doing as bad as we think they are. You don't want to get updated into their marital, like their status, into their singlehood or not singlehood anymore. You don't want to be reminded of how much they don't miss you. And in this book,
and this is also something that I always get when I do the readings, is that some people don't want to block them because the memory of them gives them some sort of like ecstasy. But this does not let you let go. There was a long time ago that I had a twin flame. This was before my fiance. My fiance is my soulmate, my twin flame. And one point I didn't want to let go, and I didn't want to block him, even though that he was very bad to me. And my best friend said, but what are you expecting? You're not blocking him, you not doing this, you're holding on to an idea, hope / possibilities. And at this point she wasn't wrong, because every time an unknown number called my phone, I thought it was him, and I would pick up, and it was a scam call. so at this point, for you to let go, even when you feel like you don't feel ready, it's best to do it. You don't want to leave a door open of possibilities, because when things are done, they're done. And sometimes you cut the wings and you cut the possibilities of better people and better things to show up. When you unfollow somebody or block somebody, it is harsh, because it's like goodbye forever. But it was already goodbye forever. You just didn't want to accept it. And whenever you block somebody, like she says here, it gets real. And sometimes you could cry. You could cry. You could be mad. You can even like freak out and be like, oh my gosh, what did I do? But eventually time will tell you and show you that you did the right thing. And you may say, but what if I block them and they try to reach out to me? They won't. You know why they won't? Because all this time that they had the opportunity, they didn't. And most likely they wouldn't even notice if you block them or not. And if they really, really want to, there's multiple ways to reach out. Example, making fake accounts. Yeah. So hay una parte del libro que dice bloqueado. Aquí dice ella, hoy te dejé de seguir en Instagram y te bloqueé. Y finalmente se sintió que ya te estaba dejando ir. Cuando uno no quiere bloquear un número o un profile, es porque todavía tienes la esperanza de que ellos se comuniquen contigo, o que si por casualidad, si tú fueras a textearle, ellos te fueran a contestar. Y lamentablemente eso no es la verdad. A mí me pasó algo muchos años antes de conocer a mi prometido. Mi prometido es mi alma gemela. Yo conocí a una llama gemela antes de él. Y mi llama gemela no era muy bueno porque, difícil. Pero anyways, yo no quería bloquear su número. Y mi amiga me dice, ¿pero para qué no lo vas a bloquear? Y me dice, ¿qué tú estás esperando? Y ella tenía razón, porque yo esperaba que si yo no lo bloqueara, él se iba a comunicar conmigo. Si yo no hablaba, que se iba a comunicar. Y nunca pasó. De hecho, cada vez que alguien me llamaba, yo pensaba que era él. Y casi siempre eran las llamadas esas de spam. Pero anyways, yo lo bloqueé y seguí con mi vida. Y pues a veces cuando tú no bloqueas a alguien que ya no es para ti, que terminó contigo, que tú sabes que nada va a pasar, es mejor que lo bloquees, porque es terrible tener la esperanza y dejar la puerta abierta a lo que quizás, porque entonces te cortas tú misma la ala, o te cortas tú mismo la ala de poder conocer a alguien mejor y dejar que alguien mejor llegue a tu vida. Y cuando uno bloquea a alguien, es triste, porque es como decirle adiós para siempre. Te veo nunca, ¿me entiendes? Y es algo difícil de aceptar, y de hecho cuando lo hagas, si lo hicieras, te va a doler, vas a llorar, te vas a enojar, te vas a sentir como que, oh my God, ¿qué hice? Déjame arreglarlo. No. Y puedes y lo más que vas a decir, oh my God, ¿qué pasa si él o ella me llama? O él y ella me buscan y no me encuentran. Voy a decir algo que es la realidad, que duele. Lo más probable, ellos no van a notar ni que tú lo bloqueaste. ¿Por qué? Todo este tiempo que yo he tenido de comunicarse contigo y no lo hacen, ¿tú crees que lo van a hacer ahora? Y si fuera el caso, hay muchas oportunidades, muchas maneras de seguir buscándote si de verdad quieren. ¿Me entiendes?
pero es la manera que tú bloqueas las memorias, las posibilidades que no llegan. Es la misma manera que tú, bloqueándolas, es la única manera que tú bloqueas tu corazón de seguir decepcionado. Porque tú quieres seguir viendo su vida, porque entonces vas a ver cómo no te extraña, vas a ver cómo sigue con su vida, cómo tiene novio o novia nueva, y eso duele con velocidad. Como dirían en Puerto Rico, duele con cojones. Es mejor que lo bloquee, y ahí es que tú poco a poquito lo dejas ir. Finally, she says here, your name. I heard your name today, and it made my palms sweaty and my hairs rise. It's been 6 months, and although it doesn't hurt like it used to, there's still a part of me that will wonder if you miss me or if you moved on yet. I don't miss you, and I don't want you back, but hearing your name makes me wonder what would happen if I saw you at a red light. Would I fill with instant heartbreak? Will these months of healing immediately mean nothing? Would it crumble at the sight of your eyes? Will I fill up with anger? Hearing your name sends me into thinking these things. Hearing your name still stings. But one day, it won't. So this is when we are letting go of someone and we still love them in a way. It's a lot of emotions. And has it happened to you that you could hear their name and you feel it's them, but you know deep down that it's not them? You can't erase that feeling, and that doesn't mean that you're weak, doesn't mean that you are crazy, does not mean none of that. It means that you did care. It means that it was real. It means that you really love. You can't unlove somebody immediately. And this is why this book is so amazing, because it tells you that love, hurt, and letting go sometimes is in the same lane. In this book, she talks about how much she loves him, but he doesn't love her back no more. And how much she needs to let go, but she's not rushing it. She's understanding her feelings. This is what I always told you guys. Letting go, healing, it's not pressured, it's not fast. It's not like you cannot have any human feelings. It takes time. It's a process. And you should not be too hard on yourself, because when you're letting go of someone that you love still, you are in your most vulnerable states. So you need to give yourself love, empathy, and understanding so you can actually do this correctly. And it's telling you, pretty much, this book is telling you that what hurts today, it's okay that it hurts today. One day, it won't hurt anymore. And it's okay to wonder about what would happen if I see this person again. You know what I'm saying? Because the thing is, like, you are studying yourself. You're studying those feelings. You're working into how to react. But the beautiful thing is, one day you won't ask that. One day you won't need to wonder if you need to prepare to see them. You won't, because you won't care. Pretty much this book is telling us it's okay to not be okay, because one day you will be. It doesn't have to be today, but little by little becomes a lot. Bueno, vamos ahora a la última parte de este podcast hoy, ¿verdad? Déjame buscar la página. Un momentito. Esta parte se llama Tu nombre, dice, hoy yo escuché tu nombre y hizo que mis manos sudaran y mis pelos se pararon. Han pasado 6 meses y aunque ya no me duele como me dolía antes, hay una parte de mí que todavía se pregunta si tú me extrañas o si ya me dejaste ir. Yo no te extraño y yo no te quiero conmigo, pero escuchar tu nombre me hace preguntarme qué pasaría si te veo en la luz roja. ¿Qué pasaría? ¿Me llenaría de dolor en mi corazón automáticamente? Estos meses de dejar ir y sanación, ¿significarían nada? ¿Me
¿Rompería en llanto al ver tus ojos? ¿O me llenaría de coraje? Escuchar tu nombre me hace pensar estas cosas. Escuchar tu nombre todavía duele, pero un día no lo hará. Aquí habla de que te ha pasado que a veces escuchas el nombre de alguien que tú has dejado ir o que estás trabajando dejar ir y te vuelves como que emocionado y yo hace como que, ¡oh! Pero tú sabes que no son ellos. Este libro y esto que te estoy diciendo dice que el amor, dejar ir y el proceso, ¿verdad? Que es el dolor, todo a veces es todo lo mismo. Aquí dice que parte de tu poder dejar ir a esa persona permanentemente es aceptar todo lo que viene con eso. Por eso yo siempre lo digo, tienes que llenarte de amor y cariño a ti misma, a ti mismo, porque este proceso es difícil. Esto dice que aunque el proceso puede ser largo y a veces el proyecto de sanación, ¿verdad? El tiempo de sanación puede que sea un poquito más largo de lo que tú deseas. Y si lo comparas con el de otras personas puede ser más largo. Pero aquí te dice que poquito a poquito es mucho. Te dice que aunque hoy no te sientas bien, que aunque hoy no estés ahí, algún día sí lo estarás. Y que está muy bien sentir todos esos sentimientos. Que está muy bien que te duela. Está muy bien que llores todavía. Está muy bien que te moleste. ¿Por qué? Porque tú estás preparando tu cuerpo a dejar ir una vida que ya no es tuya. ¿Me entiendes? Y algún día no vas a tener que prepararte. Porque algún día estarás ahí. Y todo esto que tú estás pasando, ya no lo recordarás. Poco a poco se hace. Por eso yo siempre digo que la sanación no es rápida, es tiempo necesario. Now we're gonna go with what she calls the in-between. And this is, we're not lovers, we're not friends. I'm not sure what we are, so I guess for now we can sit in the in-between, the halfway point between what we call each other and what we feel inside. This is one of the oddest things when you end a relationship is that we were everything and now we're in between. Perhaps you don't hate each other, perhaps you don't love each other, but what are we? You know what we are? Strangers. This is what the in-between is. Somebody that used to be your family, your closest friend, now is a stranger. And this is something that the in-between is where you're standing as an emotion. You got to understand that. And sometimes you don't have to put a label to, you can call it the in-between because one day you're going to come to the realization that you're not lovers, you're not friends, you're not enemies, you're just strangers. Yeah, this is hard, isn't it? Aquí hay una parte que ella le llama el ser o no ser. Dice, no somos amantes, no somos amigos, no sé ni lo que somos. Creo que por ahora me sentaré entre ser o no ser. La mitad, porque la mitad de lo que nos llamamos y la mitad de lo que sentimos. Esto es lo que pasa cuando uno termina una relación que ya no somos amigos, ya no somos amistades y es lo más raro porque en un momento de tu vida esa persona fue tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu pareja, tu familia y ya no lo son. Y entender eso es bien doloroso, especialmente cuando tú amas a esa persona todavía. ¿Y sabes lo que son? Somos extraños. La vida nos da un 360 de comenzar en diferentes direcciones. Y quizás hoy no tienes que ponerle nombre, pero la realidad es que el in-between significa, o el ser o no ser es ser extraños. The final part of her book is called Letting Go. I lay on the hammock, look at the stars, and enjoy my own company. For the first time in a while, the silence is bearable. Sweet even. The wind dances through my fresh dyed hair. And for a moment I sit and wonder, why did I hold on for so long when it feels so good to let go? This is the thing, when you don't rush yourself into letting go immediately, when you understand your emotions, when you feel all of them, when you allow yourself to crumble and get yourself back up, when you don't suppress no emotions, when you don't pretend you don't feel,
That is when you let go and you feel good because you never hesitated. You never suppressed anything, and you healed what needed to be healed. You healed whatever needed to be healed, right? Under the time you needed it. This is why I hate fake positivity, because you're supposed to work your emotions as you go. You're literally letting go something that at one point was everything for you. At this point is, after you feel all of it, you need to come into a conclusion that letting go is good for you. It happened to me. It happens for a lot of people. And you're going to understand that your solitude and what you were so afraid of, perhaps, it's not that difficult. Letting go, accepting, feeling, it's so good. And this is what this book is telling you. She is not telling you here that you need to be perfect. Every word, if you have been through a heartbreak, to a breakup, and you hear this poem, you can relate to this because it tells you exactly how you felt at one point. And then you're going to come to a conclusion of like, yeah, letting go is good. I'm no longer haunted by what we could have, but we don't anymore. And this is what it is. Letting go, not for the neighbors, but for you. For you. Bueno, el final de este libro, ¿verdad? Ella le llama Dejando ir. Y dice así: yo me acuesto en mi hamaca y miro hacia las estrellas y disfruto cada momento de mi propia compañía. Es la primera vez desde hace mucho que el silencio se siente bien. Hasta dulce se siente. El viento baila a través de mi cabello recién teñido. Y por un momento me siento y me pregunto, ¿por qué por tanto tiempo no quería dejar ir? Sí se siente tan bien dejando ir. O sí me siento tan bien dejando ir. Esto habla que a veces, ¿verdad?, el tema de sanación no es perfecto. Y en este libro ella te explica cómo le dolió, cómo le molestó, cómo intentó muchas veces vivir en el pasado, pero que ella sigue haciendo eso, lastimándose. Y eventualmente entiende que vivir en el pasado, vivir en lo que se pudo ser, no ayuda a nadie. A la misma vez, en este libro te muestra que ella tuvo un proceso que muchas de nosotras y nosotros entendemos. Y por eso yo odio la positividad esta que es como tóxica, que te dice que no debes sentir, cuando es totalmente al contrario. Tú tienes que sentirlo todo y no suprimir nada. Porque si tú aguantas todas tus emociones adentro, un día explota. Y la saludable es sentirlo. Ella dejó que sus emociones se sintieran. Y cuando estuvo en el piso, dijo, estoy en el piso hoy, pero ¿sabes lo que ella decía? Mañana yo no voy a estar en el piso. Ella misma aceptaba la situación y también decía, yo sé que yo algún día voy a estar mejor. Ella decía, no sé cuándo, pero sabía que sí iba a estar mejor. Lo que te digo aquí es que dejar ir es perfecto. Dejar ir es lo mejor que puedes hacer. Pero no es cuando yo diga, es cuando tú digas. Y cuando tú así lo aceptes, entenderás que dejar ir fue la mejor decisión de tu vida. Y lo mejor del mundo es cuando tú sientes amor, dolor y entiendes que esas dos emociones se tienen que sentir para dejar ir. Tú vas a entender que el proceso de sanación no es perfecto, pero humano. I was telling them that the process of healing is not perfect, but human. And you don't need to rush it. So at this point, this book, if you want to check it out, you can actually email me or DM me on Instagram and I send you the photo so you can find it. I think I also have it in my Amazon storefront. But either way, it's telling you right here that it's poetry, but it's also experience. And it's telling you here, it shows you that you could literally be in love with the person that hurts you. But this does not mean that you need to hold on to an impossible. You have the right to be happy. But they're telling you here that holding on to memories does not help anybody. So at this point, it's a process. It is a process. And it could be painfully beautiful. I know.
Este proceso de sanación puede ser hermosamente doloroso, pero eventualmente vale la pena. Well, this is a special episode. I feel very inspired when I read this book. It touched my soul. I felt like this could help somebody out there. Maybe not. But if you did listen, thank you so much. I appreciate it. And I hope you guys have an amazing day. Bueno, este es el final de este episodio. Es un episodio diferente. Leyendo este libro a mí me llegó a mi corazón y yo quería compartirlo con ustedes lo más que me encantó. También dije, mira, quizás esto le puede ayudar a alguien. Quizás no, pero pues si escuchaste, muchísimas gracias y espero que estés muy bien. Muchas bendiciones.